Pero kaya Oo. so ba guys? What is up mga doy? For today's video, matik na no, title palang gani, murag busog na ko. Mao na dayon ni doy, paglarang ang hisgutan, ang matik, pasil atong adtuan. Kini day nga larangan sa yung nakaitultulan, kaya aside sa makita sa Google Maps, naarasad siya daplin sa dalan. Kitsa man ang di gutumon kung inani ka init o kalami ilang pagkaon. Perti nakadagko sa lutuan ilang gisudlan, pag inana gani doy, automatic di na kahibugnan, authentic, barato o grabe kalamian. Automatic paglarang na gani ang isgutan, arita sa number 1. Kita mo sa Ricardos na ilang gigamit doy, sa imong 100 pesos di na ka maminghoy. Grabe kadagko sa unod ug anli sabaw ta diri doy. Kini nga pagkaon bawal sa mga hilason ug artihon, kay di nimo ma-enjoy ug dili jud nimo suliton. Naday taron doy sa Esmen Karinderya larangan sa Pasil. Di lang larang ilang gina-serve diri doy, nasa ilain-lain na putahi sa maning isda nga sinugba nga sa baho pa lang makaingon na jud kag pwede. Tanawa ra jud doy kung unsa ka presko ug unsa ka dagko ang mga isda nga gina-serve nila dire. Aside sa sinugbang isda, syempre di jud na mawala ang ginabot or kinupusan nga karne. Matik doy kaon na ta kay naka-serve na dayon ang order nato sa tong lamisa. Larang sa Pasil na perting lamia plus mais nga kanon nga perti pong pitia nya parisan dayon og soft drinks na perti pong bugnawa nya paris nimo na perting gwapaha so sobra pas busog imong ginansya. Sugda na dayon og kaon sa inyong bida doy, basta kay bisag ang bukog wa jud pa sa ilua. The best jud ni siya mais na kanon doy nya sidelinean sa nimog ingkib aning kinupusan nga baboy nya kubkub sad pinababoy. Basta kay makaingon na lang lagi yung kag thank you Lord, nindot jud mabuhi. Oo, nindot jud mabuhi doy, pero ay kumpiyansa ning pagkauna kay magpalabi sad ka, basig last na lang sa ninimong kaon ba. Nya, kay perti naman yung lamias kaon sa inyong bida, nya medyo init man diring dapita, gihukas na dayon na nato atong mga paraparnalya. Mas lami man jud ning kaon doy kung medyo hayahay sa datong gibati ba, walay dagang samok o galigot-got. Para wa jud sabod igkub-kub ba. Pero ultimo paghukas sa atong gisulob doy, gilisod na ta, murag mag-exercise jud karon iguman kaon ba. Pero unya na una-una adoy kay mukaon sa ta. Tanawa sa kalami sa larang doy, gaaso-aso pa. Sa kini bitaw nga pagkaon doy, ako minumduman na ni among silingan nga marites ba. Nay, mura sag baba nimo ba na tanawa ra gyud gaaso-aso pa. Kana bitaw sa iyo pas buntag gapundok na. Nya way lain chismisan kung anong niasinso sa dilang kapwa silingan. Kung naamoy kaila na inani na silingan, dala ninyo diri sa larangan. Pero di na to librihan atong pabukalan. Bitaw doy, di nato na sila tagdon kay wa na ko kay bawo sa kong gibati pag human ako kaon, mura kog kaihion nga kalibangon. Nya nag-abot na pagid akong sipon, pero di sa tani undangon. Anha sa mo doy kay ako sa mong pasuyaon. Lami jud ning kinupusan nga baboy, samot og baboy sa dang mukaon. Basta kay nakaingon jud kog mopalit kog lasartan ron ba. Pero bahala na doy, ang importante mabusog ta. Kay usahay kining kaon ra sa jud makapawala sa stress ba. Pero doy ay kumpiyansa, kay basin dili ang stress ang mawala ba. Kabaw na kagkinsa. Nya, higop nagsabaw inyong bida. Medyo init na akong gibati diring dapita. Hurot ng duha ka plato nga mais nya, ni order pa jug extra. Basta kay ang extra nga sabaw wa sa jud pasaylua. Nya doy kung nakabantay ka, medyo wa na ta mahimutang dihang dapita. Wa na ko kasabot sa kahuot sa kuntiyan doy ba. Perting lamias kaon, so expected na perti jung busuga. Apilan pa jud sa soft drinks na perting bugnawa, basta kaya kung singot doy, perti na sang daghana. Sa akong kabusog doy, wa jud koy lain na sulti ba? Namit gid Perting namita kay sa akong kabusog halos di na jud ko kaginawa. Tanawa unsa ka way batasan, naambot lang jud doy, wa ko kasabot kung unsa akong bation. Kay basta pag human ako kaon, ni aksyon ug huot akong dughan nya. Aksyon sa kong kabuhion. Resulta lagi ni basta saraban tas pagkaon. Pero kinsa man say di mo palabi sa kaon kung larangan sa Pasil imong tirahon. Bisan siguro kakoy papilion kanang lechon or larang. Ngano mamili man ko kung pwede ng duha. Pagkabuguan na lang jud nimo mamili ka. Pero bitaw doy, mabalik ta para motuo jud ka. Hala nay singot nako. Tanawa og di ka makontento ipa. Bitaw doy, perti na akong busugan ning dapita. Worth it ra sa jud imong bayad sa imong gikaon ba. Awa ra gud ni atong gibirahan diring dapita. Isa ka larang nya anli sabaw plus 4 ka buok rice nga apilan sa natong kinupusan nya soft drinks basta kay panawag lagi kag lasartan pag human. Pero wara kay ta nakulbaan kay tambal man ni sa high blood atong kauban. Ari lang sa kutob doy, daghang salamat.